Gubitak kose danas je problem miliona muškaraca i žena. I ma koliko on bio čest, nesumnjivo predstavlja stresno iskustvo za osobe oba pola. Kod većine ljudi normalno opada od 50 do 100 dlaka dnevno. To je zaista neprimetno jer prosečna osoba ima oko 100.000 dlaka na glavi. Kako starimo, normalno je da nam se kosa istanjuje. Drugi uzroci gubitka kose obuhvataju hormonalne promene, određena medicinska stanja, uzimanje lekova i u poslednje vreme sve učestalija posledica COVID-19. U nastavku videa sa vama delimo dva proverena preparata za brz oporavak kose. Jedan od njih je maska od kvasca koja sprečava opadanje kose, a drugi maska od koprive koja ubrzava rast kose. Ukoliko još uvek niste, podržite naš kanal klikom na dugme za prati. A ako želite uvek da budete u toku sa novim sadržajima na našem kanalu, kliknite na dugme zvono. Opadanje kose može nastati i nakon nekoliko meseci od preležanog virusa. Ovo se manifestuje kao difuzno opadanje kose, koje ljudi opisuju kao uznemirujuće i psihološki stresno, odnosno kao punu šaku dlaka. Dakle, za većinu pacijenata koji su preležali COVID potrebno je dosta strpljenja i čekanja da se kosa sama od sebe obnovi, ali svakako joj treba pomoći na različite načine. Postoji rešenje i za ovaj problem koji je izuzetno neprijatan i stresan, jer opadanje kose nakon korone najčešće nije trajan i neizlečiv problem. Opadanje kose može da predstavlja nelagodan i neprijatan problem. Nakon utvrđivanja uzroka ove pojave, lekar može da prepiše određene lekove koji mogu da ubrzaju rast kose. Uglavnom su to određene kreme ili gelovi, naravno sve je to individualno i zavisi od osobe do osobe i stepena opadanja dlaka. Svakako treba regulisati ishranu i promeniti životne navike. Međutim, u borbi protiv opadanja kose mogu biti od pomoći i mnogi prirodni preparati koji će dati dugoročnije i vidljivije rezultate. Jedan od prirodnih preparata koji se preporučuje kod opadanja kose i kod svih tipova kože jeste maska od kvasca i meda. Recept broj 1. Maska od kvasca i meda pokazala se kao nezamenljivo prirodno sredstvo u borbi protiv opadanja kose, a pored toga maska se pokazala i kao odličan prirodni preparat protiv peruti. Maska od kvasca i meda bi trebalo da se koristi jednom u nedelju dana i njeno korišćenje bi trebalo da bude sistemsko u trajanju od 10 do 15 nedelja, kako bi rezultati bili vidljiviji i dugoročniji. Nakon 15. tretmana valjalo bi napraviti pauzu od 3 meseca. Tretmani se posle mogu ponavljati po potrebi. Važno je da osoba bude istrajna u korišćenju ove maske kako bi efekta zaista i bilo. Maska od kvasca i meda pravi se vrlo lako. Jednu kašiku meda i šećera treba da rastvorite u toplo mleko i toj masi dodate 20 grama svežeg kvasca. Smesa se ostavlja 20 minuta kako bi narasla, a potom joj se dodaje jedno žumance i meša sve dok se sastojci ne ujednače. Ovako dobijena maska se nanosi na vlažnu kosu i ostavlja na glavi do sat vremena. Posle toga treba dobro isprati glavu. Sastav maske možete da menjate dodajući maslinovo ili ricinusovo ulje, sok od aloje ili jogurt. Ono što je važno jeste da se kvasac nikako ne izostavlja, jer je on sastavni i osnovni deo smese. Iako ste možda već dovoljno toga znali o nedostatku vitamina i minerala, ono što možda niste znali jeste da poboljšanjem ishrane protiv opadanja kose možete sprečiti prekomeran gubitak vlasi. Naime, vitamini za kosu ne samo što su važni za njen rast i jaku dlaku, već i sprečavaju pojavu opadanja kose. Najvažniji vitamini i minerali za rast kose su grupa vitamina B, vitamin A, vitamin C i vitamin D. Ništa manje nisu važni ni minerali poput gvožđa, cinka i bakra koji su odgovorni za stanje vaše kose.
Nedostatak vitamina D za kosu često može biti uzrok opadanja kose, zato napunite svoje telo suncem i njegovom energijom i sprečite pojavu gubitka kose. Opadanje kose nakon teških infekcija također nije redak slučaj. Tokom bolesti vaše telo prolazi kroz stresan period lečenja, terapija i raznih šokova za organizam, na koji on nije navikao. Kao odgovor na infekciju i ceo taj stres koji je prati može se već nakon nekoliko nedelja od oporavka javiti i pojačano opadanje kose nakon COVID-19. Iako je telesni stres kroz koji je vaše telo prošlo tokom lečenja od korone glavni faktor koji utiče na pojačano opadanje kose nakon toga, isto tako i mentalni stres zbog bolesti i lečenja može biti veliki uzročnik opadanja kose. Kako bi se što pre rešili problema sa nedostatkom kose, pokušajte i recept od koprive za brži rast vlasi. Recept broj 2. Kopriva je biljka koju će vam preporučiti svaka starija osoba za sprečavanje opadanja kose. Ova biljka je bogata mineralima i vitaminima koji su važni za kosu i zato ne treba da iznenađuje što se šampon od koprive i ranije masovno koristio. Dokazano je da ova biljka zaista pomaže u ponovnom rastu kose jer jača koren dlake, eliminiše perut i sprečava opadanje. Pored tradicionalnog šampona od koprive može se napraviti i jednostavan rastvor koji također pozitivno deluje i podstiče rast kose. Dva osnovna i jedina sastojka ovog rastvora jesu voda i sveži listovi koprive. Listovi se dodaju u 2 litra vode i ostavljaju dok voda ne proključa. Da bi došlo do rezultata, valjalo bi kosu prati ovim rastvorom minimum 3 puta nedeljno. Opadanje kose usled stresa dešava se i onima koji nisu preležali COVID-19, te to nikako nije nova i čudna pojava. Slična stvar, kako kažu stručnjaci, dešava se i ženama nakon porođaja. Tokom trudnoće veliki broj dlaka usred hormonskog disbalansa ulazi prerano u telogen fazu, odnosno fazu opadanja kose. Ovakvo opadanje kose poznato je kao opadanje nakon porođaja i nije neuobičajno, čak šta više, preko 70% porodilja ga i doživi.